آج ویو 360 میں امریکہ اور ایران میں کشیدگی پر سعودی عرب کی سربراہی میں خلیجی ممالک کا ہنگامی اجلاس، مردوں کے سمجھے جانے والے باکسنگ کے کھیل میں نام بنانے کا 2 پاکستانی بہنوں کا عزم، اور ایک دور دراز امریکی ریاست کی چھوٹی سی مسلم کمیونٹی کا رمضان کا بڑا جشن۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی۔ خصوصی معاون رابرٹ مولر نے بدھ کو امریکہ کے 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت اور صدر ٹرمپ پر روس سے مبینہ گٹھ جوڑ کے الزامات پر پہلی بار عوام کے سامنے آ کر بات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات سے بری کرنے نہیں کیا جا سکتا، لیکن صدر ٹرمپ نے اپنے جوابی بیان میں خود کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے چلتے ہیں کیپٹل ہل، جہاں پر امان اظہر ہمارے ساتھ ہے۔ امان، رابرٹ ملر کی کل کے بیان سے کیا اب یہ معاملہ ختم سمجھا جائے، کیونکہ صدر نے خود بھی یہی کہا ہے اپنے بیان میں؟ جی، پہلے تو امریکی میڈیا میں یہ جو کل کی ان کا بیان تھا اس کو ڈرامائی قرار دیا گیا، اور اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئی کہ وائٹ ہاؤس کو بھی ایک ہی رات قبل بتایا گیا تھا کہ وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ میں آ کر یہ گفتگو کریں گے۔ جہاں تک گفتگو کا تعلق ہے، اس میں سے 2 ہی بنیادی نقطے تھے، جس میں سے ایک کا آپ نے ذکر کیا، وہ یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح کے شواہد ملتے کہ صدر نے تحقیقات میں رکھنا یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی یا اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی، تو اس کا ذکر وہ یقیناً اپنی رپورٹ میں صاف الفاظ میں کرتے، جو کہ نہیں سامنے آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے جو رولز ہیں ان کے تحت صدر کو یا ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے امپیچمنٹ کا ورڈ تو نہیں کہا، لفظ کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن ان کا واضح اشارہ ماہرین کی رائے میں یہی تھا کہ کانگریس ہی ایک واحد طریقہ ہے ان الزامات کے تحت صدر کے اوپر اس کو فارملی چارج کرنے کا۔ باقی اس کا کیا سلسلہ ہے، کیا ماجرا بنا، اس کا احاطہ میں نے ایک رپورٹ کی صورت میں بھی کیا ہے، تو آئیے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سال 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی اس سلسلے میں روس کے ساتھ کسی گٹھ جوڑ کی تحقیقات پر مامور کیے جانے کے بعد کل پہلی بار رابرٹ مولر نے عوام کے سامنے آ کر بات کی۔ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ صدر سے قطعاً کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تو ہم ایسا کہتے۔ رابرٹ مولر نے اپنی رپورٹ کے نتائج کو دہرایا کہ روس نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی تھی، اور ٹرمپ انتخابی مہم کے ماسکو سے گٹھ جوڑ کے معاملے پر ثبوت ناکافی ہونے کے باعث مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ لیکن کیا صدر ٹرمپ نے ان تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی؟ رابرٹ مولر کا کہنا ہے کہ محکمہ انصاف کی پالیسیوں کے تحت صدر پر اس وقت تک الزامات نہیں لگائے جا سکتے جب تک وہ اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ آئین کے مطابق موجودہ صدر پر غلط کام کا باقاعدہ الزام عائد کرنے کے لیے انصاف کے کسی اور نظام کا سہارا لینا ہوگا۔ مولر کے بیان کے چند ہی لمحوں بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی اور کہا کہ وہ ناکافی ثبوت کے باعث بے قصور ہیں۔ اگر باب مولر نے یہ تعین کر لیا ہوتا کہ جرم ہوا ہے تو ان کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اس نقطے کا اپنی رپورٹ میں ذکر کریں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کانگریس میں ڈیموکریٹس کا فوری رد عمل سامنے آیا۔ جیسا کہ ملر نے ایک بار پھر آج صبح اشارہ کیا، یہ ذمہ داری کانگریس پر عائد ہوتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی غلط کاریوں، جھوٹ اور جرائم کا جواب دیں۔ ہم یہ کریں گے۔ باوجود اس کے کہ جیری نیڈلر کے مطابق صدر قانون سے مبرہ نہیں، یہ بات واضح نہیں کہ آیا ڈیموکریٹ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی ابتدا جلد کریں گے یا نہیں۔ بہت سے ڈیموکریٹس اس میں تامل سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے صدر کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مولر نے ایک بار پھر اس جانب توجہ دلائی کہ سال 2016 کے انتخابات میں روس نے مداخلت کی تھی، اور یہ معاملہ اکثر سیاسی گفتگو میں دب جاتا ہے۔ جی، یہاں میں یاد کراتا چلوں کہ رابرٹ ملر کی جو تحقیقات پر مبنی 400 صفحے سے زیادہ کی جو یہ رپورٹ تھی، یہ پچھلے مہینے منظر عام پر آئی تھی، جس کے بعد یہ بحث چل نکلی تھی کہ آیا صدر ٹرمپ نے ان تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی یا نہیں، اور لگتا ایسی ہے کہ اس بیان کے ذریعے انہوں نے اس کا مفصل جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ جی، رابرٹ ملر کی رپورٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کیپٹل ہل سے امان اظہر۔ تھینک یو امان۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج میں اضافے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے اہم امریکی دفاعی اور سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اس کے حلیفوں پر بڑے پیمانے پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے دورے پر موجود امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ اس ماہ کی 12 تاریخ کو متحدہ عرب امارات کے ساحل کے نزدیک سعودی آئل ٹینکرز پر ہونے والے حملوں کے لیے ایران تقریباً یقینی طور پر ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب قائم مقام امریکی وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کی ایرانی خطرے سے متعلق ان رپورٹس کا دفاع کیا ہے جن کی بنیاد پر امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی طاقت میں اضافے کا فیصلہ کیا۔
امریکی حکام کی جانب سے یہ بیانات ایک ایسے وقت آ رہے ہیں جب آج سعودی عرب کی دعوت پر ایران کے ساتھ کشیدگی کے پس منظر میں عرب اور مسلم ممالک کی 3 اہم تنظیموں کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے بلائے گئے خلیج تعاون کونسل اور عرب لیگ کے رکن ممالک کا ہنگامی سربراہی اجلاس آج مکہ میں ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس سعودی عرب کی جانب سے امریکہ اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر بلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ میں ہی آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل یا OIC کا معمول کا سربراہی اجلاس بھی اسی ہفتے ہو رہا ہے۔ ان اہم اجلاسوں سے پہلے 57 رکنی OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ نے یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ایرانی مدد کو خطے کے ممالک کے معاملات میں ایرانی مداخلت کا ثبوت قرار دیتے ہوئے ایران پر شدید تنقید کی۔ سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والے گلف کونسل کے آج کے ہنگامی اجلاس میں قطر کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران کی حمایت اور دہشت گردی کے الزام پر گزشتہ 2 سال سے قطر پر ہوائی، زمینی اور سمندری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت کی راہ کیسے ہموار ہوگی؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ورجینیا سے موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے ماہر کامران بخاری۔ ویلکم ٹو دی شو کامران۔ پہلے یہ بتائیے کہ سعودی عرب ایران کے خلاف مسلم ممالک کی وہ حمایت حاصل کر پائے گا جس کی اسے توقع ہے؟ دیکھیں، یہ تو نہ حمایت پہلے حاصل ہو سکی ہے سعودی عرب کو اور نہ ہی ہوگی، کیونکہ خطہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ پوری مسلم دنیا ایک انتشار کا شکار ہے۔ بہت سارے ممالک جو ہیں اگر ایران کے خلاف بھی ہیں تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ سعودی عرب کے کیمپ میں جو ہے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی کشیدگی جو ہے وہ کسی کانفلکٹ کی طرف جو ہے بڑھ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رسک اورس سچویشن ہے جس کے تحت یہ جتنے ممالک ہیں یہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن قطر جسے امریکہ ایران کے حوالے سے اہم سمجھتا ہے، اس کے ساتھ سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کا تنازع چل رہا ہے جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا، تو آپس میں اتحاد نہ ہونا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ثالثی کا کردار ادا کرنا ایسے میں؟ دیکھیں، ثالثی کا کردار جو ہے وہ اس چیز پہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے کہ جس ملک کو بیچ میں ثالث بنایا جا رہا ہے اس کی دونوں فریقین کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں۔ کیا وہ گہرے تعلقات ہیں تو پھر جو ہے وہ دونوں جانب کو ایک میز پہ لا سکتا ہے یا کوئی فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ کسی ایک طرف جو ہے اس کے پرابلمز ہیں جیسے کہ قطر کے سعودی عرب کو لے کر ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی قسم کا بھی کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ ایران جو ہے وہ پوری طریقے سے قطر کو ٹرسٹ نہیں کرتا، قطر کو بھی بہت ہی وہ سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ایک جانب امریکی دفاع اور سیکیورٹی کے حکام ایرانی سرگرمیوں کو خطے کے لیے خطرہ کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا۔ تو اس ماحول میں کوئی بات چیت امریکہ کے ساتھ بھی ایران کی ممکن ہے؟ جی، اس میں یہ جو جس کو کہتے ہیں $1 ملین کوسچن ہے کہ یہ جو میکسیمم پریشر کی جو پالیسی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی، تو یہ تو لاجیکلی سینس بناتی ہے کہ دوسری جانب دباؤ ڈالا جائے تاکہ ان کو میز پہ لایا جائے۔ طالبان کے ساتھ بھی امریکہ یہی کر رہا ہے، تو ایران کے ساتھ کوئی جو ہے وہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے میز تک کا سفر کیسے طے ہوگا، یہ اس کے اوپر نہ روشنی ڈالی ہے کسی بھی امریکی عہدیدار نے، اور نہ ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ جو ہے دباؤ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے آگے کیسے بڑھیں گے، بیچ میں کون سا ایسا مرحلہ آئے گا کہ جس کے تحت وہ ایران کو میز پہ آنے کے لیے رضامند کر سکیں گے۔ نیوکلیئر ڈیل جیسے کہ امریکہ جب اس سے پل آؤٹ کر گیا، ایرانی عوام معاشی جو پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، تو ایران خود بھی تو اتنا سافٹ سٹانس نہیں لے رہا۔ جی، ایران بھی نہیں لے رہا۔ دیکھیں، دونوں جانب جو ہے وہ ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے جب بھی کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا امریکہ کے براہ راست جو ہے طالبان کے ساتھ اپنا مذاکرات ہو رہے ہیں ایک زمانے میں، بلکہ کوئی زیادہ جو ہے پرانی بات نہیں ہے کہ ہم کہتے تھے کہ یہ براہ راست مذاکرات بہت بڑی چیز ہوں گے، لیکن اب ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دونوں جانب کے لیے ایک ون ون سینیریو ہونا چاہیے کہ دونوں جانب یہ کہہ سکیں، فریقین یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہمیں ان بات چیت کے کرنے سے ہماری ساکھ جو ہے وہ بڑھتی ہے اور ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا مڈ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ایران اور امریکہ جو ہے وہ آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تھے کامران بخاری جو کہ بات کر رہے تھے سعودی عرب میں جاری 3 مختلف کانفرنسز جس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ تھینک یو کامران بخاری فار بینگ ود اس۔ تھینک یو۔
इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ तनाज़ात की वजह से हुकूमत बनाने में नाकाम हो गए हैं। हुकूमत बनाने की डेडलाइन पूरी ना होने पर इसराइली पार्लियामेंट ने खुद को तहलील करने और दोबारा इंतखाबात के हक में वोट डाला है, जिसके बाद दोबारा इंतखाबात की तारीख 17 सितंबर मुकर्रर की गई है। सिर्फ 7 हफ्ते पहले ही इसराइली इंतखाबात हुए थे। नए इंतखाबात के 2 हफ्ते बाद ही इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ बदनवानी के जुर्म में मुकदमे की समाअत की तारीख है। हुकूमत साजी के लिए इसराइली वजीर आजम को लिबरमन पार्टी की 5 सीटें दरकार थी, लेकिन लिबरमन पार्टी ने नेतन्याहू की जानिब से अपनी इस डिमांड के ना पूरा होने पर कि वो बिल पास किया जाए जिसमें इसराइली फौज में क़दामत पसंद यहूदियों की लाजमी भर्ती हो, ये पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुकूमत साजी में दुश्वारी हुई और अब इंतखाबात दोबारा हो रहे हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 का आगाज हो गया है। इफ्ताही मैच इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ओवल में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं। इस बार टीमों को ग्रुप्स में तकसीम नहीं किया गया, बल्कि हर टीम को दूसरी टीम के साथ मुकाबला करना होगा। यूं कुल 48 मैचेस खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 4 और फाइनल 2 टीमों के दरमियान 14 जुलाई को खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका आपके लिए लेकर आ रहा है खुसूसी प्रोग्रामिंग, जिसमें आप भी शिरकत कर सकेंगे। इसके लिए आप आ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप हमारे रेडियो प्रोग्राम्स भी सुन सकते हैं। पूरी दुनिया की तरह अमेरिका में बसने वाले मुसलमान भी रमज़ान का महीना मजहबी जोशो खरोश से मनाते हैं। अमेरिका के बड़े शहरों में तो ये गहमा गहमी नजर आती है, जहां मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और हलाल खाने के मसाइल भी नहीं। लेकिन अमेरिका के छोटे शहरों और दूर दराज रियासतों में मुसलमान कम्यूनिटी रमज़ान के महीने में ख़ास इंतजामात करती है, ताकि ना सिर्फ रोज़ा रखने और खोलने में आसानियाँ पैदा हों, बल्कि मुसलमानों को दीगर कम्यूनिटीज़ के करीब भी लाया जा सके। मज़ीद तफसील साकिबुल इस्लाम की इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत आयोवा के शहर सीडर रैपिड्स में सूरज डूबने को है और यहाँ बसने वाली मुसलमान कम्युनिटी मिलकर इफ्तार की तैयारी कर रही है। ये सारे कम्युनिटी यहाँ पे आते हैं, अरबिक है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, सब लोग ये लेके आता है अपना अपना वो घर में जो पका के लेके आता है। यहाँ पे सब इकट्ठे सिस्टम फेस्टिवल बना के खाते हैं। सीडर रैपिड्स में मुसलमानों की तादाद महज 2 से 3 हज़ार है, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी की खिदमत के लिए इस शहर में 30 के करीब मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें एक इस्लामिक सेंटर ऑफ सीडर रैपिड्स भी है। इस्लामिक सेंटर सीडर रैपिड्स रमज़ान के महीने में हर रोज़ इफ्तार का एहतमाम करता है और इस इफ्तार की ख़ास बात अनवाउ इकसाम के इन खानों के साथ साथ मुख्तलिफ रंग व नस्ल और मज़ाहिब के लोग भी हैं जो इस छोटे से शहर में इकट्ठे होते हैं। स्टैन योडर एक करीबी शहर से आज की इफ्तार करने आए हैं। उन्होंने ख़ास तौर से आज रोज़ा भी रखा है। ये निहायत खुशगवार तजुर्बा है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जैसे मजीद ईसाई भी ऐसा करें। यहाँ मैंने लोगों से कहा कि वो मुझे भाई कहें, हम सब बहन भाई ही हैं। मगरिब की अजान के साथ ही रोजा खुल गया और नौजवान इमाम हसन सलीम की इमामत में स्टैन योडर समेत यहाँ आए दीगर गैर मुस्लिम हाजरीन ने भी नमाज पढ़ी। रियासत आयोवा में एक चीज है जिसे आयोवा नाइस कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ लोग कुदरती तौर पर खुश मिजाज होते हैं। अमरीकी मुसलमान के तौर पर हमने ये समझ लिया है कि हम यहाँ अक़लियत हैं और हमें ईसाई अक्सरियत के साथ कैसे रहना है, उनके साथ दोस्ती करके। जबकि मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ आकर बसने वाले मुसलमानों के लिए रमज़ान के महीने में इस तरह की तकरीबात उन्हें घर की याद को कम करने में मदद देती हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी गेट टुगेदर होती नहीं है। अफ्तार के अंदर मस्जिदों के अंदर अमूमन ख़वातीन का इतना जाना होता नहीं है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है। इस रियासत में मुसलमानों की आबादी महज 1% है, लेकिन इमाम हसन कहते हैं कि रियासत आयोवा में मुसलमान 18वीं सदी से आबाद हैं और इस रियासत का अहम हिस्सा है। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, सीडर रैपिड्स, आयोवा। पाकिस्तान में ख़वातीन को खेलों में जहां सहूलियात की कमी का सामना है, वहीं उनकी हौसला अफजाई भी कुछ खास नज़र नहीं आती। लेकिन अगर खर्च से हिम्मत बढ़ाई जाए तो कैसे ना कोई आगे बढ़े। कराची की 2 कम उम्र बहनें बॉक्सिंग में अपना नाम बनाना चाहती हैं। वसाइल की कमी के बावजूद ये सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि उनके कोच कोई और नहीं, उनके अपने वालिद हैं। उनसे मिलते हैं इस रिपोर्ट में सिद्रा डार की।
मेरा नाम वर्दा रफ़ी है और मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक है। मुझे अपने पापा को देख के बॉक्सिंग का शौक चढ़ा। ये रफ़ीउद्दीन का घर है जहां वो अपनी 5 बेटियों और बीवी के साथ रहते हैं। रोज शाम को घर से बॉक्सिंग क्लब जाने का सफर मुश्किल है, लेकिन शौक के सामने हर मुश्किल बेमानी हो जाती है। 14 साला वर्दा 7 बरस की उम्र से बॉक्सिंग कर रही हैं। इनके वालिद रफ़ीउद्दीन खुद भी बॉक्सर रहे और आज कोच हैं। उन्होंने 1985 में हैदराबाद से बॉक्सिंग खेली और गोल्ड मेडल हासिल करके 3 बरस तक ऑल सिंध चैंपियन भी रहे। मैंने बोला पापा तो आप दूसरों को सिखा रहे हैं, अगर हमारा कोई भाई होता तो वो भी सीखता। पापा ना वैसे मेरे इतने सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वही नाम लेके रोशन करेंगे। तो मैंने बोला पापा अगर मैं करूँ तो क्या होगा। तो मैंने 2014 में सब में पहली फाइट खेली जिसमें मैं विन हुई थी। वर्दा से 1 बरस छोटी अरीबा भी अपनी बहन से पीछे नहीं। 2014 में मैंने फर्स्ट मैच खेला था, वो मैंने अपनी सिस्टर के साथ खेला था, तो मैं अपनी बहन से हार गई थी, वो जीत गई थी मुझसे। इसलिए क्योंकि मेरे बड़ी बहन के आगे हाथ नहीं उठ रहे थे कि ये बोली थी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन ने तो छोटे में समझ के मुझे कूट ही डाला। पापा ने बोला जब रिंग में चढ़ते हैं तो ये नहीं देखते कि बहन है या कजन है, बस ये सोचना है कि सामने वाले को हरा के खुद जीतना है। इन बच्चियों के पास भले सहूलतों की कमी है, लेकिन जज्बा ऐसा है जिसने इनके वालिद में नई रूह फूंक दी। बेटे की ख्वाहिश थी मेरी कि मतलब बेटे को जो है वो मैं बॉक्सर बनाऊं, लेकिन जिस वक्त मेरे को बेटी ने बोला तो ये समझे कि मेरे को उस वक्त बेटे की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। इस रिंग में प्रैक्टिस रोज होती है क्योंकि इन बच्चियों की मंजिल कौमी सतह पर नुमाइंदगी हासिल करना है, जिसकी तैयारी बरसों से जारी है। लोग क्या कहेंगे, ये खेल तो लड़कों का है, लड़कियों का काम हांडी रोटी करना है। इन तमाम बातों का मुंह तोड़ जवाब इन बच्चियों ने माशरे को ये समझा कर दिया कि अगर वालिद का नाम आगे बढ़ाना है तो इसके लिए लड़कियां भी किसी तौर कम नहीं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। अमेरिका में दुनिया के बेहतरीन अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस हैं। उसके बावजूद एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस के मुताबिक अगले 10 सालों में यहाँ 1.25 लाख डॉक्टर समेत दीगर तिब्बी अमले की कमी का इम्कान है। जैसे जैसे अमेरिका में बुजुर्ग अफराद की आबादी बढ़ रही है, तारकीन वतन डॉक्टर और नर्सों की अहमियत में इजाफा हो रहा है, खास तौर पर देही इलाकों में जहाँ तिब्बी अमले की शदीद कमी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका भर के दही इलाकों में लोगों की उम्र बढ़ रही है और साथ ही एक मसला भी बढ़ रहा है, सेहत की सहूलतों तक रसाई का मसला। रियासत पेंसिल्वेनिया में 4,500 की आबादी पर मुश्तमिल शहर डेनवर के मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए 1 घंटा से ज्यादा का सफर करना पड़ता है। ये शहर का तिब्बी मरकज है जहां अमले की शदीद किल्लत है। मुल्क के दीगर अस्पतालों की तरह यहाँ भी मुअम्मर अफराद अब ज्यादा आ रहे हैं। काम करने वालों की उम्र भी बढ़ रही है, तो हमें देखना है कि मुस्तकबिल की वर्क फोर्स कैसी होगी। इसलिए ये अस्पताल जमीका से आई हुई हीमोई डरमोन जैसे बैनुल-अक़वामी रजिस्टर्ड नर्सों पर इन्हिसार कर रहा है। खानदान से दूर 2 लड़कियों के साथ यहाँ आना आसान नहीं है। आमतौर पर लोग खानदान के करीब रहते हैं, लेकिन मैंने ये कदम उठाया। न्यू अमेरिका इकोनॉमी की एक तहकीक के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 15% नर्सें और सेहत के शोबे में मुआविन किरदार अदा करने वाले 23% अफराद तारिकीन वतन हैं। आइंदा 10 सालों में अमेरिका में सेहत आमा के शोबे में 13 लाख से जायद रोजगार के मौके पैदा करने की तवक्को है, लेकिन इस शोबे में वर्कफोर्स की कमी में इजाफा हो रहा है, खास तौर पर दही इलाकों में। 16 मई को सदर ट्रंप ने मेरिट पर मबनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया, लेकिन ये वाजे नहीं कि अगर ये कानून बनता है तो भी इससे अमेरिका में सेहत के माहिरीन की कमी पूरी हो सकेगी या नहीं। इस अस्पताल के निस्फ से ज्यादा माहिरीन गैर मुल्की ग्रेजुएट्स हैं। जब हमने इंटरव्यू किए, हमें जरूरी तादाद में अमेरिकी ग्रेजुएट्स नहीं मिले। किसी वजह से इन्हें छोटे कस्बे पसंद नहीं, लिहाजा अगर हम 10 अमेरिकी ग्रेजुएट्स को इंटरव्यू करते हैं, इनमें से सिर्फ 1 मुलाजमत के लिए आता है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने पेंसिल्वेनिया के इलाके चैम्बर्सबर्ग में 10 गैर मुल्की डॉक्टरों से बात की, जिनमें से 9 ने अमेरिका में ठहरने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे अपने मरीजों से प्यार है। मैं चैम्बर्सबर्ग में जो कुछ कर रहा हूँ, इस काम से प्यार है। ज्यादातर डॉक्टर्स जिस जगह से काम शुरू करते हैं, वहाँ के मरीजों से उनका रिश्ता कायम हो जाता है और किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना मुश्किल होता है। डॉक्टर तिरुपति जैसी इंडियन डॉक्टर्स ग्रीन कार्ड के इजरा में ताखीर की वजह से मुस्तकिल रिहाइश के इजाजतनामे के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी इस इलाके के लिए खिदमात को जाया नहीं होने दिया जाएगा।
रिमोन टेलर की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमेरिका में किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस को बुलाना हो तो 911 डायल किया जाता है। 911 की पहली कॉल रियासत अलबामा में 1967 में की गई थी। 1999 में कांग्रेस ने अमेरिका में 911 को हंगामी नंबर का दर्जा दे दिया था। तब से आज तक मुल्क में 240 मिलियन हंगामी कॉल्स आ चुकी हैं। ऐसी कॉल उठाने वालों का दिन कैसे गुजरता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखने में ये किसी भी आम दफ्तर की तरह है, जहां ऑफिस डेस्क पर कंप्यूटर मौजूद हैं और यहां काम करने वाले अफराद कॉल्स के एक ना खत्म होने वाले सिलसिले से निमट रहे हैं। हाँ, यहाँ सब कुछ महज चंद सेकंड्स में हो जाता है। रियासत नेब्रास्का के शहर ओमाहा में कायम ये डिस्पैच सेंटर अमेरिका भर में कायम दीगर सेंटर से मिलता जुलता है। हम में से हर शख्स तकरीबन 200 कॉल्स रिसीव करता है। सबसे ज्यादा नंबर 260 या 270 कॉल्स का रहा है। क्रिस्टीन अवांट 911 की फोन ऑपरेटर हैं, यानी वो शख्सियत जिनकी आवाज़ कॉल्स करने वाले सबसे पहले सुनते हैं। कॉल करने वालों को आमतौर पर आग बुझाने का अमला, मेडिकल या पुलिस की मदद दरकार होती है। एक सादा हंगामी हालत को 30 सेकंड से 1 मिनट लगते हैं। ऑपरेटर के फोन पर बात सुनने के साथ ही तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली जाती हैं। वो सुनने के साथ साथ टाइप भी करते हैं, जिसे डिस्पैचर साथ ही पढ़ सकते हैं। इसलिए कॉल्स तेजी से निमट जाती हैं। इस दौरान ऑपरेटर अभी मुतासरा शख्स से फोन पर बात कर रहा होता है जब डिस्पैचर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस से राब्ता कर लेता है। कॉल एक कंप्यूटर पर आ जाती है। मुझे सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन से ऑफिसर दस्तयाब हैं और फिर इस इलाके में लगाए गए एहलकारों को मुतासरा अफराद की मदद के लिए भेज दिया जाता है। कभी कभार पुलिस दरकार हो तो फोन ऑपरेटर उस वक्त तक मुतासरा शख्स से फोन पर बात करता है जब तक पुलिस उसके पास ना पहुंच जाए। अगर किसी के हाथ चोर घुस आए, ऐसे में हम लोगों से फोन पर बात जारी रखने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ये बता दिया जाए कि जब पुलिस वहां पहुंचेगी तो उन्हें क्या करना चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल और जज्बाती तौर पर थका देने वाला हो सकता है, खास तौर पर अगर मदद किसी वजह से बर वक्त ना पहुंच पाए। मुझे नहीं याद कि ये कौन से इलाके में हुआ, मगर एक बार एक गाड़ी को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। गाड़ी में आग लग चुकी थी और 2 अफराद इसमें फंसे थे। वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते थे और फोन पर मैं उनकी चीखें सुन सकती थी। फोन ऑपरेटर्स को जरूरत हो तो उन्हें नफ्सियाती इलाज में मदद दी जाती है, मगर ऑपरेटर्स कहते हैं कि ये काम मुश्किल है लेकिन इसका अपना मजा है। ये ऐसा काम है जो मैं कर सकती हूँ। इसमें बहुत चैलेंज का सामना है, मगर आखिर में आपको तसल्ली की शक्ल में एक इनाम मिलता है। ऑपरेटर्स और डिस्पैचर्स 8-8 घंटे की शिफ्ट्स में काम करते हैं ताकि इमरजेंसी के लिए मदद हर वक्त दस्तयाब हो, क्योंकि उनका कहना है कि हंगामी हालत का ना तो खैर मकदम किया जा सकता है और ना ही पेशन गोई। लिसिया बकालत की रिपोर्ट के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त और जाते जाते देखिए पेरिस में वाक़े एफिल टावर से लटक कर शहर का नज़ारा कैसा लगता है।